السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة Hadits Bilapul Maram. Kitab Juel Belli. Bab Riba. Bab Riba. Hadits nomor 850. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, la'ana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akila riba, wa muwakilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala, hum sawa'in rawahu musliman. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama. Riwayat Muslim. Hadits nomor 851. Walil Bukhari nahwuhu min hadithi Abi Juhaifa. Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah. Hadits nomor 852. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح رجل أمه وإن أرب ربا عرض رجل مسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu syahih. Hadits nomor 853. Wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain. Dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak. Muttafaq alaih. Hadits nomor 854. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adh-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bil-sha'iri wat-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlan sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa-idha ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kayfa syi'tum idha kana yadan biyadin. Rawahu Musliman. Dari Ubadah al-Syamit bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima. Riwayat Muslim. Hadits nomor 855. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, diperbolehkan menjual emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba. Riwayat Muslim. Hadits nomor 856. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. ولمسلم وكذلك الميزان. Dari Abu Sa'id Al-Hudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaybar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah setiap kurma Khaybar seperti ini?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Kami menukar 1 so seperti ini dengan 2 so, dan 2 so dengan 3 so." Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan lakukan itu, jualah semuanya dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut." Beliau bersabda, demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang. Muttafaq alaih. Menurut riwayat Muslim, demikian pula benda-benda yang ditimbang. Hadits nomor 857. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. Riwayat Muslim. Hadits nomor 858. Wan Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, Inni kuntu asma'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. Ma'mar ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan dengan makanan yang sama sebanding. Makanan kami pada hari itu adalah syair. Riwayat Muslim. Hadits nomor 859. Wan Fadlallah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرس
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. Fadlalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu berkata, pada hari perang Khaybar aku membeli kalung emas bermanik seharga 12 dinar. Setelah manik-manik itu kulepas ternyata ia lebih dari 12 dinar. Lalu aku beritahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, tidak boleh dijual sebelum dilepas. Riwayat Muslim. Hadits nomor 860. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارودي. Dari Samurah ibnu Jundab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli hewan dengan hewan penundaan. Riwayat Imam 5. Hadits Sahih Menurut Tirmidzi dan Ibnu Al-Jarad. Hadits nomor 861. Wani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال. ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطاني. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau sekalian berjual beli dengan inah, hanya sekedar mengejar keuntungan materi belaka, selalu membuntuti ekor-ekor sapi, hanya puas menunggui tanaman, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan meliputi dirimu dengan suatu kehinaan yang tidak akan dicabut sebelum kamu kembali kepada agamamu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Nafi, dan dalam sanadnya ada pembicaraan. Ahmad meriwayatkan dari Atho dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya dan dinilai syahih oleh Ibnu Qattan. Hadits nomor 862. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi syafaat menjadi perantara untuk suatu kebaikan kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan dalam sanadnya ada pembicaraan. Hadits nomor 863. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rashi wal murtashi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap.
Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits Sahih menurut Tirmidzi. Hadits nomor 864. Wan Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahhiza jayshan fanafidat al-ibilu فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan tentara, tetapi unta-unta telah habis. Lalu beliau menyuruhnya agar menghitang dari unta zakat. Ia berkata, "Aku menghutang seekor unta akan dibayar dengan 2 ekor unta zakat." Riwayat Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits nomor 865. Wan Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an muzabanati. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله متفق عليه. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah, yaitu seseorang yang menjual buah kebunnya, jika kurma basah dijual dengan kurma kering bertakar, anggur basah dijual dengan anggur kering bertakar, dan tanaman kering dijual dengan makanan kering bertakar. Beliau melarang itu semua. Muttafaq alaih. Hadits nomor 866. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء رطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukumnya membeli kurma basah dengan kurma kering. Beliau bersabda, apakah kurma basah itu berkurang jika mengering? Menjawab ya. Lalu beliau melarang hal itu. Riwayat Imam 5. Hadits Sahih menurut Ibnu al-Madini, Tirmidzi, Ibn Hibban dan Hakim. Hadits nomor 867. Wani Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang kemudian dengan yang kemudian, yakni hutang dengan hutang. Riwayat Ishaq dan Al-Bazzar dengan sanad lemah. Wallahu a'lamu bis-shawab.